Bom dia, pessoal. Como vai? Bonjour, mesdames, messieurs. Comment nous est? Matin, journal là, c'est Notícias do Brasil, Journal Pays Brasil. BC confirma sinais cortar juros para 11,25% e indica novas quedas de 0,5 ponto. Com a Selic a 11,25%, quanto rende R$ 1.000 na poupança, Tesouro Direto, o CBD analisa entenda os efeitos da redução da Selic para 11,25% ao ano. Em protesto contra megaprojeto de Milei, manifestantes entram em confronto com a polícia. 5 países confirmaram entrada no BRICS. Argentina recusa. CNN, país do Brasil, estreia a página das eleições municipais com filha jovem que morreu em encontro com jogador do Corinthians. Tinha corte de 5 centímetros na região genital. Prefeitura de São Paulo pediu ao TCU rescisão de contrato com a Enel. Oposição quer que ações judiciais contra parlamentares tenham aval da Câmara e do Senado. Brasileiro assume vice-presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Autoridades palestinas e Hamas pedem investigação de corpos descobertos em Gaza, onde 9 pessoas foram feridas com substância corrosiva. Benjamin Netanyahu pediu fim de agência da ONU em Gaza. Mark Zuckerberg pediu desculpas a famílias em audiência nos OIA e país Estados Unidos. Caça dos Estados Unidos cai na Coreia do Sul. É terceiro acidente em um ano. Peru reabre rota de trem. Peru reabre rota de trem para Machu Picchu após fim dos protestos. Botafogo confirma Luiz Henrique, maior comprador brasileiro. Copa do Brasil de 2024 terá valor recorde de premiação. No BBB 24, Alan e Fernanda brigam aos gritos. Me respeite. Diretor do X-Men diz que novo longa de Deadpool terceiro pode salvar Marvel. CEO da Boeing reconhece culpa em acidente com Alaska Airlines. Inteligência artificial impacta profissionais de empresas no país do Brasil. Mitos e verdade, o que é real e fictício sobre cigarros eletrônicos. Brasil lança desafio de turismo gastronômico para impulsionar rotas turísticas. Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de jovem que estava com jogador do Corinthians. Polícia Federal apura paradelo de jet ski de pescaria de Bolsonaro e Carlos. Tremor de terra assusta cidade no interior de São Paulo após saída
de número 2 da ABIN. Presidente Lula demitiu 4 diretores da agência Exploradores por ter encontrado avião de Amelia Earhart que sumiu há 86 anos. Navio com 16 mil animais é abandonado na costa da Austrália. Após a ameaça de ataque Houthi, Polícia Federal investiga se Carlos Bolsonaro, filho Bolsonaro, utilizou jet ski para ocultar provas. Países Estados Unidos realizam ataques aéreos contra drones Houthis no Iêmen, diz autoridade. Hospital em Gaza abriga 50 mil pessoas e quase não funciona. Zelensky, presidente Zelensky presidente Ucrânia, deve anunciar demissão do comandante das Forças Armadas da Ucrânia, diz fonte. Lula deve fazer a primeira viagem a Minas Gerais na próxima semana. Justiça Eleitoral do Paraná marca para dia 8 julgamento que pode cassar mandato de Moro. Camarões é o primeiro país a lançar campanha de vacinação contra a malária. É possível renovar a CNH pela internet online no Brasil. Em meio a polêmicas, Toyota mantém título do maior fabricante do mundo. BBB 24, Vanessa desabafa sobre comparações com Sandy. Porto Santos recebe pela primeira vez navio com 366 metros de comprimento. Dezembro jornal lá que se en créole haïtien. Banque centrale dans pays Brésil confirme signal que occupé un taux d'intérêt à 11%. 11,25%. Et puis il indique nouveau taux à 0,5%. Avec Selic dans 11,25% qui baille 1000 reais dans l'économie. Loi trésor dans CBD loi trésor dans CBD ou soit analyse fait comprendre effet yo nan diminuer pourcentage Selic là à 11,25% chaque année. Dans prestation contre méga projet Milei là manifestant yo te gen confrontation avec la police dans le pays Brésil. Gen 5 pays, Égypte, Éthiopie, Iran, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis qui confirment présence dans BRIC, nouveau l'argent qui vient pour venir pour faire changement monnaie. Dans 5 pays ça yo, Argentine refusé demande par là. CNN pays Brésil lancé page élection yo. Yon jeune footballeur qui était mort dans une rencontre avec un joueur Corinthians. Il était fait une déchirure 5 cm dans la région génitale. La mairie dans la capitale Sao Paulo mandé TCU pour mettre un fin dans la contrariété gain avec Enel. Opposition voulait élection légale contre parlementaire yo approuvé par chambre ak sénateur yo. Brésilien yo prend vice-président dans tribunal interaméricain pour défendre droit moun dans pays Brésil. Autorité palestinienne yo ak Hamas ouvri une enquête sur cadavre yo découvri dans Gaza. Pays Londres 9 moun te blessé avec substance corrosive yo. Benjamin Netanyahu mandé pour
mette fin ak mandat agent ONU yo nan Gaza. Nan Meta CEO Mark Zuckerberg mande pardon ak fami ti moun yo ki subi seksyelman koz rezo sosyo yo Facebook, Twitter ak TikTok. Nan yon reynyon ki tap fet nan peyi Etats-Unis. Avyon de gen Ameriken yo fe aksidan nan Kore du Sud yon 3e fwa pada ane ya. Peru retoune ouvri route ren yo nan Machu Picchu apre fin manifestasyon yo. Club Botafogo ap prezante Luis Enrique kom meye achat joueur football nan peyi Brazil. Coupe du Brazil pou 2024 lan pral gen yon prix du record. Nan BBB 24 lan, Alan ak Fernanda ap goumen pou mande respect. Direkter X-Men lan deklare nouvo film Deadpool 3 kapab sauve Marvel. PDG Boeing rekonnet faute yo nan aksidan avyon Alaska Airlines lan. Intelligence artificielle yo afekte profesyonel ak kompany yo nan peyi Brazil. Mythe ak verite, sa ki reyel, se fiksyon sou sigaret elektronik yo. Brazil lanse defi tourist gastronomik yo pou renforse route touristik yo. Polis sivil nan Sao Paulo mene yon investigasyon sou joueur ki te moui nan renkont avek joueur Corinthians lan. Polis federal ap investige sou ex-prezident Bolsonaro avek piti Carlos Bolsonaro sou la pêche jet ski. Yon trembleman de terre fe pe nan interieur ville Sao Paulo. Apre li fin kite numero 2 nan bin, Lula revoke 4 nan direkter ajans yo. Explorateur yo kapab jwen yon avyon Amelia Air ki te disparet depi 86 ane nan peyi Brazil. Yon bateau avek 16,000 animal krasé nan kote peyi Australie apre yon menas outi. Polis federal investige sou Carlos Bolsonaro, petit ex-prezident Bolsonaro ki chwazi itilize jet ski pou kache preuve fraude yo. Otorite yo deklare peyi Etats-Unis ap fe yon atak aérien kont drone outi yo nan Yemen. L'hôpital nan Gaza bay 50,000 moun soin e yo preske pa ka fonksyone anko. Dapre yon source, Zelensky dwe anonse demisyon komandan charge force armée peyi Ukraine lan. Lula ta dwe fe premier voyage nan Minas Gerais nan pochen semen lan. La justice électorale nan Paraná make date pou 8e jugement ki ta ka revoke mandat moratorium lan. Cameroun se premier pays ki lanse vaksin kont malaria. Li posib pou renouvle CNHO en ligne nan peyi Brazil. Nan metan konflit yo, Toyota kenbe pi gros fabrikant nan monde lan. Nan BBB 24, Vanessa mene sou comparaison avec Sandy. Porto Santos recevoir pour première fois yon bateau 366 mètres de longueur. Mesdames, messieurs, ce journal a noté voté pour. À la prochaine pour un autre journal. Songez à abonner, like, partager.